Ituhan miampai Diozu, iabal tavasi na mantadbuk sinuatan di Sancti Luke. Itasab Gabriel pinogad di kenengan dari Isa kakadazan tenini id Galilee, pinunganan dan Nazareth, dari sanghun hahangai, nabazan da sanghun kusay, punganan da i Joseph, isinakagon di David. Ngano po di hahangay nga i Mary. Suverno isido, babosno da disido. Kondosno, oy kinangan dikin kozo, ituhan miyampay diyaw. Natigavo kozo do sido do bos ngabiditi, o minuot do sido sandi, do nunu nama akomozon do tabi diti, nga minubos itasab ready sido. Oy Mary, kada ko si say, nahantay nu o kanangan di kinohingan. Pagkinangaw, sumpakan ko do magantizan, o magkasusu do sanguhon tanakusay, o mositi punganano isido, do i Jesus. Inda makmay isido, ompunganan may datanak di tabakas kozo. Patakon mari Tuhan kinoingan do di sido, iti kaon laja di takyaki di sido David. Mamalinta may isido, do di sinakagon di Jacob, do so hihinaid, kopamalintaan no parisido, nga aysok may do kopupuson. Minabos i Mary do ditasab, nga ingko na di iti do adadi, tu hahangay Zoe. Sumundat may de diyaw espiritu tabitwa, kaditasab do suminimba, takapan ko'y do kuasa di tabakas kozo, miyampay di tingahunggong daw. Mingkano do inopatanak, nga obitwa may punganan may do itanak di kinoyngan. Ihon nogi iti, ipinsan no Elizabeth nga do kino hoingo do sido, sondi do poinggontizan do sanguhun tanak kusay. Jo sido ipunganan do tuhun ngawi do humavun nopo, nga babay no do kumuonom no buhan do sido. Tu aiso i do au anu do di kinoingan. Izono isuput tonduk di Tuhan. Kadi Mary da minabos, patumpas zaino inunu inabosnu do adadi do dago, tangkisadaino zasido ditasam. Itino iabal tawasi tobitwa di Tuhan. Pengkakat toko po kyo, ang balakat toko po diti lilin, do Advent do kumapat. Oy kinengan tamasa, maza di kuasa di spiritu tabitwa no kapagantizam ipagaganakan di Mary itanak no mamamasidagay. Demaso zikoy sumuang di minggu kaapat, do pinanaw kapagandadan, katemo zikinada di bosnu do idginabaza, menyampai do ondos abuhat kozo, miagal di Mary tinaza, pakinunza iti, maza di Kristus Tuhan sa.
ikaw kau. Tunay kong ngavi, nung intangan Diyosu iti Advent read, babay na pa di nga, apat-apat iti lilin do Advent, nga pa yung sikit na di. Kumusta na pa nga, penggagunup na ti kaposadian na to ko, da monemo iti kay katan di Jesus, dito kaposadian na to ko, kumusta na gi diti diyan, da pinakit diti nga, kok kita to ko diti kanavahon. To tanda na pagka diti diyan, pa yung sikit diti nga, Jesus no kagot ti pamugunan, titiw, babang, kanavahon na to ko. Tapi na ko ngavi, so ngan no po ikinoingan, do minonodo ngawi diti pamugunan, o minobos ikinoingan do oinsanan inotodo ko avasi. Laikot tada ko onom, kadi kinoingan ni minobos, avasi do monodot to ko do Tuhun. Mari kita cipta manusia dalam bentuk dan rupa Tuhan. Tinodok di kinoingan so ngan po dinotodo di Tuhan i Adam, nanuan di kinoingan do kaposison, dia hempuskan nafas dan Adam hidup. Bos nu padikenengan nga avasih iti oinsnan iti nadoku. Ako na po ko avasih nga kadikenengan balakatan to ko iti. Kamusta pa nga sa toko, kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita bukan sahaja baik, tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Supaya ko irita ko ngavi, nung intangan to ko iti story tay ko pengko to ko do dinari do kinengan nga kipa bago iso montok the father kontok nagi do pambasan ongo to ko do minggu diti iso iti ko ginavan agazo do kinengan to songan po do notodo di kinengan iti Tuhun i Adam i Eve nga kadi kinengan ni minobos Adam Eve ison ko do iti kabun todo no nuno pa kanangan Diosu iso no ang melod do todoon kada ongay pangakan diti tua ini buat larangan kau jangan pergi makan nga nuno pa todoon susubay nga you are free kamuso na pitipin ko ngavi nga manta di timpuni nanuan to ko di kinengan do nugiha freedom do kadasan na hiban ko di kago kebebasan Tuhan memberi kita kebebasan sejak kita dicipta gisom do babay no nung intangan to ko iti nga iti nung mohing zio zumuhing ko kusay ke tondo sa to ko nga kiban nagi kaginavan manak to ko do kebebasan kumada tanak nga kebebasan to ko no po manak na tanak nga kiban limit Semua membos toko, kau boleh keluar tapi jangan pulang. Jangan kada kau mesti balik rumah sebelum jam 11. Nung hobi na po nga, siya pukul kau. Amo memukul, amo ngumang lang nga. Ini kita menak kada warning kumada tanak. Kita bagi kebebasan tapi ada limit. Nah, ikinengan na po, ay so limit. Buat kada ikinengan, kau boleh pilih saya, kau boleh tolak saya. Mantap diaw, dari kau saja. Tapi ginawa dapat dikenengan nga makinangoda. Omo tumanoda. Ingkano ki inangot ko ipambasan do Injil di bayno. So ngan iti tasab no kaikot de kaposisyon di Mary nga iso nagi kebebasan, freedom untuk di Mary sama ada saya menerima firman Tuhan ataupun saya menolak. Tunehan di Mary kalau saya mengandung tidak suami apa akibat? Saya mati. Itiga adat dari Israel. Nung songhun tondu netizanan magantizan ay sasangano hukuman mati pengko dia mamatay di hadapan ibu bapak itu perempuan gadi kada umban batu sampai mati siapa yang isay katahib di lahan di umban batu isay bago katahib mangan dusungok de batu gisom tapatay nung tahu tada o patay deho no peng nugadi peng ikaw teko pengko na po gisom tapatay hukuman Mary sudah mengetahui ini tetapi kura kadi Mary dari pembahasan the Injil inongot ko do tarobay no terjadilah menurut kehendak Tuhan isaw na iti supu no ay kinengan kumusta na pa nga i Mary nanuan di kinengan do kebebasan do mamihi sama ada dia memilih Tuhan dia reject Tuhan
Itu kebebasan nga pinihi di Mary do tumano do bos di kenengan. Tapi ko ngabi itu na pambasan do Injil nga iso of fulfillment teko kepenuhan do bos tabitwa di kumaiso inongo toko do minggu iti. Ini po bos kumaiso King David dapat ditinga dia pergi berperang. Dia menang. Sengen dapat di nakabahik nga nondos David tu nakamenang kay peperangan. Sengen dapat di David min sesondi nga nakondom David. Kali David minabos daw sendi saya tinggal di istana ba ini. Tetapi itu covenant, act of covenant, ikenengan no pa nga pengizan di suhap no. Ya kabasa iti. Saya akan membina rumah untuk Tuhan. Tangay pergi nga, apa sih ginawa di David tu? Saya tinggal di istana ba? Tuhan tinggal di pondok-pondok saja. Dahil no suhap ikenengan pengizan. Apa sih iti? Saya akan bina rumah untuk Tuhan. So ngayon po, David na kondom diti, na isido bisay Nathan, prophet Nathan. Kadi prophet Nathan minabos, todo no po ipomondaman no. Nga tatuvong di, no koipi prophet Nathan. Nakaikot ikinengan di prophet Nathan, aminabos ikinengan kuma di prophet Nathan, ongoy bisay David. Bisan isido do sosohinay no po, dadamot David pinongoy sangod nga izawi ikinengan ni o minanakli sido do kekuatan. Nung mabos David do manodo isido do hamin untuk dikinengan nga bisa ni David izaw ikinengan minonodo do pamagunan surga. Dalam arti kata lain, saya tidak perlu rumah besar. Sebab saya yang mencipta bumi dan surga. Mana bisa David mentok diti? Tadi kinengan na minabos. Kango na pa David nga pengko diti. Nung basaon dia zu iti book the Old Testament nga notodo gadi Samson tanak ni David hamin pinezanan di act of the covenant. Tetapi no destroy no gadi berperang destroy tinodo mahik destroy vago. Nga nuno o kamozon diti pampasahan. Tapi ko ngabi. Kalau bos kudu tino tu bayno peng sesemok to kono di the Christmas. Minggu ti so lamazon to kono iti. Kamozon na po diti tapi ko ngabi nga manta di paguhui Old Testament itu na po cerita do first reading diti nga 900 tahun sebelum Yesus datang. Haid kini 900 tahun baru fulfillment na dadi idandi di. Kamusta na pa nga bos na po di David dandi di kenengan tadi kenengan ni mina bos saya yang mencipta surga dan bumi. Saya sendiri yang akan membina rumah untuk kamu. David kiba pemondaman Daud monodo dahamin montok di kenengan. Na fulfillment na pati ko ngabi inango toko bos the Injil di beno nga hamin na pati kinengan nga di paganakan di Mary. Nakikot tatasab ini begitu bos di kinengan tu tagal tidak perlu membina rumah untuk saya. Sebab saya sendiri akan bina rumah untuk kamu David dan keturunan kau akan hidup selama-lamanya. Nung avasi kemontok jago saya akan jaga kau dan kau punya keturunan akan hidup selama-lamanya. Ini begitu nung intangan toko iti history nga Joseph mantadi ki keturunan David. Ina dandi di kenengan tu monodo zau de tizenon de kenengan montok de keturunan no. Indonggo i keturunan di David de notodo de paganakan di Bonda Maria. Inango toko i bos tabito di tino bos karitasab de minabos di Mary magkantizan ko. Iti na po tanak de osusuditi nga pungonan di Jesus. Tu Jesus no, dia yang akan menyelamatkan dunia. Igal bagu di bosku tu freedom kadi Mary de monemo iti. Kadi Mary da dizok no ikinengan no inabos no.
Ingkang to kono ge ika posisyon do toko. Ika ni bos kudi timpuni tu nanuan to kono ge dikenengan the freedom. Kebebasan sama ada saya memilih dia ataupun tidak. Nuku ge kenengan tu manak do toko the freedom diti. Ina pagi tu aiso o limit do kinevan de kenengan de toko. Sumono atu toko de kembesatan, atu toko do ika posisyon do toko nga te memo ikenengan. Dan memahau do toko tu pensedia no iti hamin dikenengan mentok do toko. I Jesus ikot den keposisyon do toko, memahau toko den keposisyon do kababago. Ina pagitu titiu babang o ikot den keposisyon do toko. I kosodop tiba iti broadcast take live the Millennium Production yang pada pusaka production di Zoom yang pada di kru ngabi the production di inabos zo the kalamazan na pada Christmas nga aiso tidak ada perubahan. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Sundung imah do kiba iti SOP de toko de penambasangan nga iti na pakalamazan do Christmas nga au ina kondahiw. Kuasa grasya di kenengan de kapasisan do toko isoi. Tuno kaikot ikenengan do guminaver toko, no kaikot ikenengan de tatanga do toko mizon ikenengan de kapasisan do toko. Ina pag kita beli ko ngabi tu mimpun do 4th week of Advent de tipis de toko no. Nuho mantok pa sa dia Pasadaan to kuno pa nga ikaw ni boss ko lagi untuk the live streaming dito. Joseph dan Bonda Maria mereka ingin mencari tempat. Kinunggo do mengkonsuri Jesus diti. Nga ayso tizanon. Nasusudi kendang do sapi. Babay no, tapi ko ngapi. Kakali da maghihumi Jesus do tizanon. Bonda Maria Joseph. Do hinunggo di do pangkususuan di Jesus di. Sisimba to kuno pa nga di paganakan tatako. Kada toko ubaho iti ginawa toko kaya to kadang-kadang may to kana pangundi nga kita boleh ubah nung mangundi. Nga kutumbasan to kuno pa nga jangan ubah ha. Kalau Yesus ingin tinggal dalam kehidupan kamu, terima. Sambut dia. Konsekaan. Tu manak isido do kapasison, manak isido do konsekaan di paganakan. Semua anu igal bos kuditino tu ohiban toko ikinengan. Do monay mo di sido dari paganakan toko. Tu kadang-kadang kondom toko, ay, auzo po ko sudah itifada. Auzo di kanu de mamalamay do Christmas ton by do itifada tu, oh gumo di kesusaan. Jesus au minikot au nasusu dari Queen Elizabeth anu susu dari 5 bintang hotel. Dia kenang sapi. Akon ko material, akon ko sumudia tako do nugadi makan-makan te ko maginom lumamay. Manto kan papasadia nga ginawa tako. Damon may mo di Jesus. Red ka pa season, may paganakan. Otomazan so the tempurity to galibas ko dito to intahan tako na pa iti dian the advent nga pensikit na di nga abi iti. Ginawa ko nga pensikit na di. Pensedya tako no. Damo mo kay katan ni Jesus, red ka pasizon na tako. Iti nagi boss di Santo Paulus di pambasaan. Do kumodevo inong tako kay Santo Paulus kay katan pa di kenenga di pamugunan. Nga okon na po ko montok da tuhun da Yahudi. Tuhun di napihi di kenengan. Nga montok nagi tuhun da pagan. Montok da tuhun i aw no katutun. Montok di tuhun di aw da monoy mo. Nah, so ngene po Jesus no kaikot ngamikot nagi-isi do montok di tuhun ngabi diti. Ila pagi tabay ko ngabi kalamasan na po da Christmas nga ako na po ko montok da toko tuhun da Christian. Nga montok da toy sanan tuhun. Yo tumpasan o mi aw tumpasan di sido. Tu ikinengan ga minanodo diti tavan tanah megalibinos di kenengan kuma di David tu monodo da David hamin di kenengan nga tadi kenengan au tagal monodo hamin izoson di de monodo da hamin montok dia ombeno beri ko ngabi keban hamin da toko
Kibagay Jesus de kapasijan da toko. Kiba ni Bunda Maria de kapasijan da toko. Kano may toko temo kay katan de kenengan diti. Miyampay ginawa di onsiko. Ondos. Tu mama masih binabang paikot. Tatangha da toko. Da manak da toko. Do kapasijon. Manak da toko. Do kaginavan. Tovi na temen ko ngavi. Nung unang audio sa ipambasan da Injil itino di. Nga iti tasab minabos kuma di Mary. Ituhan miyampay diyaw. Insan no iti tasab da minabos. Ikinoingan miyampay diyaw. Natumbasan di Mary. Tikit-tikit minggu nung attentive ko teko focus ko diti ikaresti o kono po ko insan no o father da mabos ituhan miyampay Diyosu nga inhimo. Bunda Maria insan no binisan di tasab Gabriel natumbasan menikidongo da bos di tasab di. Zato ko inhimo da kayso na pa nga mimpun da misa diti mabos ifada da ituhan miyampay Diyosu. Kumodovo ipambasan da Injil mabos nag-ifada ituhan miyampay Diyosu. Kumotahu da ikaresti da tino nga mabos nag-ifada ituhan miyampay Diyosu. Kumaapat paghuto ko da kasambut manakat ako da pibabasan mabos nag-ifada da pibabasan di kinengan miyampay na da Diyosu. Kumuhimo pamperkatan Tovino mabos nag-insan pa bago ifada da ikinengan miyampay Diyosu. Alatian to kogya iti na pagya fada di tinga Alto Christus deka another Christ. Nung ikinengan mabos Diyosu ituhan miyampay Diyosu. Kiba simbada to ko kahit to ko da manimbadi dan ikarasti nga atampas ita ko nang kui. Dahil kapasitan na toko. May toko na tabi ko ngavi. To kakal toko pa do kapasadiaan toko. Timpo de advantage. Dan manimo do kay katan di kenengan. Kinango toko iti boss do ginengan. Emmanuel. Kamazan dapat gadi Emmanuel nga ituhan miyampay Diyosu. Inagi ikarsi dito to. Ako na po ko Christmas toko da kongaw diti boss nga tikit-tikit timpo to ko nung tikit-tikit taraw ko da mugad may sambayang tikit-tikit bigo ko mugad may sambayang nga iti na angaw Diyosu simbaan to man to ko simbaho iti angaw to ko ituhan miyampay Diyosu iti na Christmas God is with us sigaw to ko to ikiningan sundi da minikot dahil kapasasyan da to ko mambitwa da to ko manak da to ko da babang kanawahon doy kaposisyon da toko da manikit tadaw. Mantari tiktamin ko ngabi kanano di mikot di Jesus did meja da ikarasiriti da nehaan toko da Jesus no ninavaw. Jesus no babang da toko. Jesus no manak da toko da kaposisyon. Megalibos di kinengan kuma di King David to izono kadi kinengan minabos minanodo da tavan tanah. Kalau di tamin ko ngabi mikot di Jesus to tamema Jesus paingampay di kapasizon da toko da nuno po ito doon da toko so sandi patoy toy ko ipaganakan.